बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की धमकियां देने वाली हुकूमत एक मरतबा फिर बैकफुट पर चली गई है और पीटीआई से तल्ख लहजे में कह रही है कि आएँ हमारे साथ बैठकर बात करें। आज वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने पीटीआई पर तनकीद भी की और साथ ही मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि हम कहते हैं कि आए मिलकर बैठे, बात करते हैं, मामलात को सुलझाते हैं। बात करें, आप कहते हैं धरना करें, हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद। हम दोबारा आपसे कहते हैं आइए बात करें। मुसद्दिक मलिक साहब की गुफ्तगू और उसका तालमेल थोड़ा मुख्तलिफ था। मुसद्दिक मलिक की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द अमल भी दिया है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब ने। उनका कहना था कि मुज़ाकरात से मुतलिक कोई ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करता है, बात करो बर्बाद मत करो, इस तरह के अल्फाज क्या मुज़ाकरात से पहले किए जाते हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नजर सानी करे। एक तरफ हुकूमत पीटीआई से बातचीत करना चाहती है तो दूसरी जानिब बानी पीटीआई जो कौम को ये बताते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, अब वो मुक्तदरा के लिए पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाए। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर ने भी अपने बयान में कहा कि दारों से दरख्वास्त है कि न्यूट्रल हो जाए। लोग समझते हैं कि हुकूमत को आप लाए हैं। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे खिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे खिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले। क्योंकि ये पीटीआई की जो न्यूट्रल की डेफिनेशन है वो अब शायद तब्दील हो गई है। इस पर भी बात करेंगे और हुकूमत से भी जानेंगे कि एक तरफ पाबंदी की बातें हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की दावत है। आखिर हुकूमत चाहती क्या है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इस किस्म का दिया जहाँ एक तरफ पार्टी के सियासी दफातर बंद किए जा रहे हैं, जहाँ एक तरफ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वहीं मुज़ाकरात की भी साथ बात हो रही है? क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इसके अलावा तमाम तर रुकावटों और सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तारी के बावजूद ना सिर्फ जमात इस्लामी इस्लामाबाद पहुँची है बल्कि अपने एहतजाज को रजिस्टर भी कराया है और आज धरने को दूसरा रोज़ भी है। और ऐसे में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का ये कहना है कि हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे, अवाम का हक लिए बगैर धरना ख़त्म भी नहीं होगा। हुकूमत की जानिब से भी मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस गुफ्तगू में क्या बात हुई ये भी जानेंगे। जमात इस्लामी ने कौन कौन से मुतालबात वज़ीर दाखिला के सामने रखे हैं? लियाकत बलोच साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, इनसे ही भी जानेंगे। और तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों से आपका मैं पता चलूँ, इंतज़ार हुसैन पंचोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, वो हमारे साथ हैं, बेशतर केसेस पे इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं अदालतों में। रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। लियाकत बलोच साहब नायब अमीर जमात इस्लामी, वो हमारे साथ मौजूद है। सेनेटर निहाल हाशमी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले मैं ज़रा रज़ा हारून साहब, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट थे और 144 की नज़र आप लोग भी हुए हैं, मैं ज़रा आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। जमात इस्लामी का तो एहतजाज था, हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा ली, पीपल्स पार्टी को भी इस दफ़ा 144 पर एतराज़ था, आसिफ अली ज़रदारी साहब का केक काटना था, तो आपने किसी जगह पे अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया? मैं समझता हूँ कि बातचीत जरूर की होगी। प्रोटेस्ट तो प्रेसिडेंट हैं ज़रदारी साहब, उनका प्रोटेस्ट करना तो बनता नहीं। उनका तो फोन उठाकर वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करना और वफाकी वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू करना बनता है। ठीक है। और जमहूरियत के अंदर और जमहूरी पार्लिमानी रवायत के अंदर दफा 144 का निफाज जो है वो मुनासिब इकदाम समझा नहीं जाता, खासतौर पर उस वक्त जब मुजाहरे हो रहे हैं और पुरअमन मुजाहरे हो रहे हैं। ठीक है। तो 144 का निज़ाम जो है वो बहरहाल एक ऐसा कानून है जो बहुत अरसे पहले अंग्रेज ने इसको मुतारिफ कराया, तो इसीलिए कराया था कि इज्तिमा जो होता है अवामी इज्तिमा, एहतजाजी अवामी इज्तिमा खास तौर पर इनके लिए था। लेकिन इसका इस तरह बेदरीग इस्तेमाल जमहूरी पुरअमन मुजाहरों पे नहीं होना चाहिए। और मुजाहिरीन को भी ये चाहिए कि मुजाहिरीन भी इस बात का ख्याल रखें कि जो प्रोटोकॉल और जो कोड ऑफ कंडक्ट है मुजाहिरों का उस पे जो है वो मुनासिब तरीके से। अच्छा, मैं चाहूंगा कि हारून भाई आपसे जरा थोड़ा सा खुल के बात की जाए। ऐसे कौन सा जोड़ है जिससे जोड़ा गया हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह के मुतादिद बयानात भी दे रही है। हालिया सलीम हैदर साहब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब का ये स्टेटमेंट है कि नून लीग से इत्तेहाद हमारी मजबूरी है। ये कौन सी मजबूरियां हैं जिन्होंने आप लोगों को जोड़ के रखा हुआ सर?
मजबूरी मेरे ख्याल है मुनासिब लफ्ज नहीं है। ठीक है। पार्लिमानी जमहूरी रवायात समझ लें आप कि जो इलेक्शन के बाद कौमी असेंबली में एक नंबर गेम होता है, ठीक उस है। नंबर गेम में पहली जो है वो ऑफर या पहली काविश या पहली चॉइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी उस वक्त, क्योंकि इनके नंबर ज्यादा थे, तो इनके ऊपर छोड़ा गया। जब ये नहीं कर सके तो इलेक्शन के बाद तो एक नंबर गेम ही होता है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना नंबर गेम के साथ जो है ताउन किया उनके साथ, दूसरी जमातों ने, तो आज उनके वजीर आजम है। आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई मजबूरी है, क्योंकि कोई मर्जर, हमेशा याद रखिए, मर्जर नहीं होता। अगर आप पिछली असेंबली में चले जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी थिन मेजोरिटी के साथ हुकूमत में थी। जैसे इनकी थिन मेजोरिटी कोalition पार्टनर खत्म हुए, हुकूमत गिर गई, तहरीक अदम इत्तेमाद आ गई। तो ये थिन मेजोरिटीज जो हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर बड़ा नाजुक रिश्ता होता है, बड़ा नाजुक इम्तिहान का रिश्ता होता है। और लेकिन पार्लिमानी, या तो फिर आप दोबारा इलेक्शन करा देते, सारी पार्टियां कहती कि हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, तो क्या होना था। लेकिन नए इलेक्शन की तरफ कौम चली जाती है, नए इलेक्शन हो जाते, और वो इस वक्त हम उसके मुतामिल नहीं हो सकते नए इलेक्शन के। ठीक है, निहाल हाशमी साहब से बात कर लूं जरा, क्योंकि फिर मैंने गुफ्तगू को मजीद खोलना है। इंतजार हुसैन पंजोता साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। निहाल हाशमी साहब, खौफजदा तो बहुत है, टांगे कांप रही हैं आप लोगों की, क्योंकि जमात इस्लामी ने कहा पहुंच भी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों का एहतराम कर रही है, इंतजामिया का एहतराम कर रही है। अब बरोज़ पीर उन्होंने F9 पार्क में एक जलसा करना है। आप लोगों को तो हर तरफ एहतजाज का सामना है। आज पंजाब बार की, पूरे पंजाब में आज हड़ताल थी। परेशान तो है, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आना शुरू हो गई है। खैर, अल्फाज का चुनाव इतना मुनासिब सही, लेकिन बाकायदा तौर पर बैठ के बात करने की दावतें हो रही हैं। हालांकि पिछले हफ्ते तक तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के पूरे सबूत लेके फिर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जो सवाल मुझे कर रहे हैं सलमान भाई, तो मुझे हंसी आ रही है कि आप इतने अच्छे लतीफाना अंदाज में सवाल कर रहे हैं। वाकई आई एंजॉयिंग दिस प्रोग्राम। और मेरे जवाब को आप रज़ा हारून भाई के साथ मिला के देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कि 2018 में कोई पीटीआई के पास मैच्योरिटी नहीं थी। ये बदकिस्मत दौर था पाकिस्तान का 2018 ऑनवर्ड, जब पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज लिया गया, जब पाकिस्तान के पार्लियामेंट बिल्कुल बेतौकीर हो गई, जब पाकिस्तान के अपोजिशन के एक एक शख्स 2-2 साल जेल काट के आता रहा, तो किसी जुर्म में होना, जब किसी को मंशियात में, किसी को किसी चीज में डालते रहे। ठीक है। अजीब व गरीब। और जब पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इतनी बदतरीन जगह पे पहुंच गई है, जब दहशत गर्दों को कहते हो कि आप दफ्तर खोल के दे दें, जब इखलाकी जो हमारे नौजवानों का म्यार है उसे गिराया जाता हो, जब हाईएस्ट ऑफिस से धमकियां दी जाती हों, और फिर किस बात की, मैंने लोग आपको क्यों चाहेंगे, प्यार करेंगे, कोई बताए ना कि आपने कोई पाकिस्तान में नए एयरपोर्ट बनाए, मिसाइल बनाए। समझ गया, मगर अभी पोजीशन तो मुख्तलिफ है ना निहाल भाई, पोजीशन तो मुख्तलिफ है ना। टांगे उनकी कांप रही हैं। अच्छा, मैंने आपसे साल भर जेल नहीं बर्दाश्त हुआ यार, हमारे जैसे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है। इतना रोना गाना मेरा भाई, खुदा को मारो यार। अच्छा। आपसे बाहर, आप तो पानी की मछली लग रहे हैं मुझे। ठीक कि है। आपको बाहर क्या इक़्तिदार से निकाला गया, आप तो रोने लग गए, आप धमाके करने लगे। आप कभी IMF को खत लिख रहे हैं, कभी आप डोनाल्ड ट्रंप को याद कर रहे हैं, कभी जॉय बाइडन को याद कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया के हर कैपिटल में पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कर रहे हैं, कभी इसको मार रहे हैं, कभी इसको गाली दे रहे हैं, कभी उसकी माँ बहन कर रहे हैं। यार ये कोई इंसान लोग है? ठीक है। कौन इनसे बात करना चाहता है यार? अच्छा। ये पहले सियासी जमात बने। तो फिर हम उनकी बात सीरियस ना लें, मुसद्दिक मलिक साहब की बात सीरियस ना लें कि वो बातचीत करना चाहते हैं। करना आके पार्लियामेंट में बात कर ले, पार्लियामेंट में इनके कहते हैं हमारी नुमाइंदगी, तो कर ले बात। ठीक हम है। कैदियों से बात नहीं करते, कैदी बात करता है अदालत से। ठीक है। He is a criminal who is facing the trial. He is in the custody. That मैं एक वकील हूँ, मैं एक बात आपको साबित कर सकता हूँ कि वो कोई 144 में अरेस्ट नहीं हुए, वो MPO 16 में अरेस्ट नहीं हुए, वो उनके खिलाफ एक बाकायदा चार्जशीट हुआ है, केस बना है, उसमें गवाहान है। बदमाशी से और धमकी से कोई सुल्तान राही की फिल्म है कि आप गंडासे अच्छा ठीक है, पाकिस्तान को हाथ, ठीक है, यानी ये लतीफे का यार, अच्छा ये लतीफे ही सुना रहे हैं। ओके, समझ गया, समझ गया सर, समझ गया सर। ये मुसद्दिक मलिक साहब वगैरह की बातों को हम सिर्फ एक सैटरडे की एक एक्टिविटी कह सकते हैं, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। कैदी की बात जज के साथ होनी चाहिए, अदालत में होनी चाहिए। इंतजार साहब, मैं ज़रा कल से उस एपिसोड जो अभी तक इस वक्त कॉन्टीन्यू है, यही पाबंदी 144 जमात इस्लामी के लिए भी थी,
یہی دھرنے کے حوالے سے تمام ایریے کو کنٹینر لگا کے کور کیا گیا تھا، جماعت اسلامی کے لیے بھی تھا، اور مہنگائی یہ ایشو آپ کا بھی تھا، لیکن جماعت اسلامی ادھر پہنچ گئی اور بھرپور طریقے سے اپنے پروٹیسٹ کو نہ صرف رجسٹرڈ کرایا، پورے میڈیا کی لائم لائٹ لی، 10 مطالبات بھی سامنے رکھے، وزیر داخلہ سے فون پر بات بھی ان کی ہو گئی۔ آپ اپنے اندر کچھ کمزوری محسوس کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ سے بالکل I'm sorry to say لیکن میں جماعت اسلامی کے جو آج کی ان کی ایکٹیویٹی ہے اسلام آباد میں پہنچے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے جو لیڈران ہیں ان کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ آج تحریک انصاف کی طرف سے کل جو ایک کال تھی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پورے پنجاب میں اور ملک کے دیگر حصوں میں خیبر پختونخوا کے علاوہ صرف تحریک انصاف کے جو لیڈرز اور ورکرز باہر نکلے ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے۔ میں بالکل جو ہے 1100 گرفتار ہوئے جماعت اسلامی کے۔ سر میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ جماعت اسلامی کے اوپر کوئی آپریشن ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کو جو وہاں تک اپرچونٹی ملی اور جس طرح سے وہ پہنچے، مشکلات ضرور آئیں ان کے راستے میں، لیکن ان کو ایک وہاں پہ پیسج دیا گیا اور اس طرح سے آپریشن جس طرح سے تحریک انصاف کے خلاف کیا جاتا ہے وہ نہیں ہوا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ باقی جو جماعت اسلامی نے کیا ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت جو ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف میں کوئی کمی تھی، ہے یا ہو سکتی ہے۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے وہ ایجیٹیشنل پالیٹکس، پاکستان کی تاریخ میں تو تحریک انصاف پہلی جماعت آئی ہے جس نے ایجیٹیشنل پالیٹکس کر کے بتایا کہ بھیا آپ کہاں بھولے ہوئے تھے، یہ ہوتی ہے اصل ایجیٹیشنل پالیٹکس۔ تو میں بالکل احتیاط کا دامن پکڑا ہوا ہے کہ صرف انتظامیہ نہیں، کچھ اور لوگ بھی آپ کے پروٹیسٹ کو ہونے سے روک رہے ہیں۔ سر دیکھیں، 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا تھا، تو ہمیں اپنے ورکرز کو کا خیال رکھنا ہے۔ ہم بالکل انتشار نہ چاہیں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے رسپانسبل رہنا ہے۔ بے شک لوگ جو ہیں وہ جو بھی بات کریں، لیکن ہم ایک رسپانسبل جماعت ہیں اور صرف اپنا رول جو ہے وہ سیاسی رول ادا کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کرٹیسزم ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ہمیں سہنا پڑتا ہے کہ جب ہم ایکٹیویٹیز کی کال دے کے جب ہمیں این او سیز نہیں ملتے تو ہم اس سے وڈرا کرتے ہیں۔ تو اس وڈرال کے پیچھے صرف اور صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے انتشار کی طرف اس ملک کو نہیں لے کے جانا چاہتے۔ ہم معاشرے کے اندر جو یہ ایک ایفرٹ انفارچونیٹلی ریاست کے جو اس وقت نمائندے ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے باہر آئیں۔ اور میں ذرا آپ کی موجودگی میں نا میں نے 2-3 چیزیں اور بھی کلیئر کرنی ہیں۔ یہاں اس پروگرام میں زیادہ تر عوامی سوال ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے 2 سے 3 دن میں 2-3 ایکٹیویٹیز دیکھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ ایک تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ریفرنس، دوسرا وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کے اوپر جو درخواست ہے قاضی فائز صاحب کے مقدمات کے اندر شامل نہ ہونے والی۔ اب یہ معاملہ آ گیا ہے چیف الیکشن کمشنر یا سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان کے خلاف بھی اور دیگر جو 4 ممبران ہیں ان کے خلاف بھی آپ لوگوں نے باقاعدہ طور پر ریفرنس دائر کیا، درخواست دائر کی ہے۔ یہ کر رہے ہیں علی ظفر صاحب، درخواست دائر کر رہے ہیں۔ 1 سال لگا دیا سر، بلکہ کافی زیادہ مہینے لگا دیا آپ لوگوں نے۔ دیکھیے سلمان صاحب، آپ کا ویلڈ کویسچن ہے۔ ہمیں ہر طرف سے، ہم جہاں باہر جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہماری پوسٹ لگتی ہے جہاں ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کی طرف سے ہمیشہ یہی ڈیمانڈ آئی ہے۔ لیکن ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں رسپانسبل طریقے سے بیہیو کرنا ہے اور ہم رسپانسبل طریقے سے ہی بیہیو کرتے آ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس قسم کے حالات پیدا کیے گئے اور جو کچھ کیا گیا، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، ہم نے برداشت کا مظاہرہ کیا، برداشت کا جو دم اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو اداروں کے اندر لوگ پہنچ جاتے ہیں، ان کے ذاتی اختلافات ہوتے ہیں، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر جو ہیں وہ ان اداروں کو چلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی موقع دیا جائے۔ ہمیں پتہ تھا، ڈے 1 سے پتہ تھا کہ چیف صاحب جو ہیں وہ شاید ہمیں اس طرح سے انصاف نہ دے سکیں۔ ہم صرف انصاف کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی طرفداری کی بات نہیں کرتے، ہم آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ الیکشن ہو یا الیکشن کے دوران یا الیکشن کے بعد ہماری جتنی بھی پٹیشنز تھیں، مختلف لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے، بلے کا نشان ہو جائے اور باقی جتنی ہیں، تو ہمیں یہ آج ہمارے پاس سفیشینٹ مٹیریل موجود ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ اس سفیشینٹ مٹیریل میں لیاقت چٹھا جو سابق چیف کمشنر ہے راولپنڈی، جن کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا اس کے بعد سے، کیا ان کا کانٹینٹ شامل ہے؟ ان کا جو کنفیشن ہے وہ شامل ہے؟
جی بالکل شامل ہے، اور ان کا کنفیشن اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ اور بھی اس میں تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی مورد الزام ٹھہرایا تھا. دیکھیے یہ بہت ٹرکی چیز ہے، مورالٹی کی بات ہے. اب مورلی ہم نے بھی ان کے اوپر آبجیکٹ کیا ہے، اور جو چیف کمشنر تھا یہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب، یہ کمشنر صاحب نے بھی ان کے اوپر الزام لگایا ہے. یہ کمشنر صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ حکومت کے اپنے جو ہے وہ لگائے ہوئے یہ کمشنر صاحب تھے. اور جب تک وہ کام کرتے رہے، انہوں نے جب یس باس کہتے رہے اور ان کی تمام جو ناجائز خواہشات ہیں وہ پوری کرتے رہے، تب تک وہ ان کا دماغی توازن بھی درست تھا اور وہ ٹھیک انسان تھے. لیکن جس دن ان کا ضمیر نے ان کو ملامت کیا اور وہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے اور کھڑے ہو گئے، تو پھر جو ہے ان کے دماغ کے اوپر بھی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے گئے، اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب ان کا تو ذہنی ایک چھوٹی سی میں نے بریک لینی ہے. بریک کے بعد رضا ہارون صاحب آپ سے میرا یہ سوال کہ جو پاکستان تحریک پابندی کی بات ہو رہی تھی اور کابینہ کا ایک عدد اجلاس بھی بلایا گیا لیکن بات ڈسکس نہیں ہوئی، لیکن یہ بات کہیں دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد یہ تصفیہ کی اور مذاکرات کی باتیں ڈیفینیٹلی معنی خیز ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سلسلے میں لوپ میں ہے. اس چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. لیاقت بلوچ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی. ایک زبردست سا پلیٹ فارم ریکوائرڈ تھا جس میں عوام کا احتجاج یا عوام کا جو تکلیف ہے وہ کم از کم جا کے رجسٹر ہو سکتی، اور بھرپور رکاوٹوں کے باوجود آپ اسلام آباد پہنچے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ جو آپ نے 10 مطالبات رکھے ہیں حکومت سے مذاکرات کے لیے اور کمیٹی تشکیل بھی دی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس پوزیشن پہ ہے ان مطالبات کو پورا کر پائے گی؟ جی لیاقت بلوچ صاحب، جو 10 مطالبات آپ نے دیے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ ان مطالبات کو منظور کر پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے، انہوں نے بجٹ پیش کر دیا، انہوں نے IMF کی تمام شرائط کو عوام پر مسلط کر دیا، IPPs کے تمام ظالمانہ جو معاہدے تھے اس کے مطابق تمام معاملات کو چلانے کی کوشش کی ہے. اس سے نہ ملک چل رہا ہے، نہ عوام میں اطمینان ہو رہا ہے، نہ حکومت کا اپنا کوئی اقدام کسی صحیح سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. تو جماعت اسلامی نے تو پہلے بھی اپنے موقف کو پیش کیا تھا. اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جب پارلیمنٹ کام نہ کر رہی ہو، جب سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل کی طرف توجہ نہ دے رہے ہوں، تو یہ بجلی کا جو ٹیرف ہے، بل ہے، اب ناقابل برداشت ہو گئے ہیں. اسی طرح یہ جو پیٹرول کے اندر جو حکومتی ٹیکس اور لیویز ہیں وہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے ہیں. IPPs کے جو ایک ظالمانہ معاہدے ہیں، اس پہ آج صرف ہم نہیں بلکہ تمام کے تمام قیادت جو ہے وہ اس چیز کے لیے بالکل جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے لیاقت بلوچ صاحب، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. بھی آواز نہیں آ رہی تو جی لیاقت صاحب آپ کی آواز پہنچ یہ رہی ہے کہ بھی اس طرح اب صرف ہم نہیں ہیں بلکہ اب تو تمام چیمبرز بھی اور ایپٹما کی قیادت بھی سب اس چیز پر دعائی دے رہے ہیں کہ بھی اس IPPs کے معاہدوں کی صورت میں اس جو پورا سرکولر ڈیٹ ہے اور جو ایک کیپیسٹی بلنگ ہے، اس کے ساتھ تو اب نہ صنعت چل سکتی ہے، نہ تجارت کا کام ہو سکتا ہے، نہ زراعت جو ہے کے لیے قابل برداشت ہو سکتا ہے. اسی طرح تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کے اوپر جو ٹیکس مسلط کر دیے گئے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پریشان ہے. میرا خیال ہے کہ جب حکومت نے اس چیز کا طے کیا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ابھی آپ کی اسی گفتگو کے دوران طاولہ تارڑ صاحب کا بھی فون آیا ہے اور ہم نے مذاکرات کو ویلکم کیا ہے. جب ہم مل بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے، اپنے تمام ایشوز کو ان کے سامنے پیش کریں گے اور اس کا جو حل ہے اس کے لیے بھی ہم نے ماہرین کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور وہ حل بھی ان کے سامنے رکھیں گے. ہم تو عوام کا ریلیف چاہتے ہیں. اچھا، اس سلسلے میں آپ کی محسن نقوی صاحب سے بھی وزیر داخلہ صاحب، حکومت کا بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کا فائدہ ہوگا. آپ کی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے بھی بات ہوئی، ان کا کیا کہنا تھا اس دھرنے کے اوپر اور ان مطالبات کے اوپر؟ محسن نقوی صاحب نے تو ہمارے اس احتجاج اور مطالبات کو ویلکم کیا. انہوں نے کہا کہ بھی حکومت سنجیدگی سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے. پھر ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں مذاکرات کو تو ہم خیر مقدم کرتے ہیں،
لیکن اگر کارکنان بڑی تعداد میں ملک میں گرفتار ہوں گے، پس دیوار زندہ ہوں گے، ایک ایسے ماحول میں مذاکرات کرنا خود پارٹی کے لیے پھر کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے جس چیز کی یقین دہانی کرائی، ابھی تک بڑی تعداد میں لوگ رہا ہو گئے ہیں، لیکن کچھ اضلاع میں ابھی تک بھی اطلاعات ہیں کہ ان کی رہائی عمل میں نہیں آئی، لیکن ہم اس میں پیش رفت چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے سنجیدگی سے پیش رفت ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے میری سربراہی میں کمیٹی کا اعلان کیا ہے، لیکن اگر جیسے ہی ان کی طرف سے فائنل رابطہ ہوتا ہے تو ہم بھی اپنے کمیٹی ممبران کا اعلان کر دیں گے۔ اچھا، آپ کا جو دھرنا ہے اس کو 3 دن کی بائنڈنگز دی گئی ہے، 3 دن کے اندر اندر آپ کو یہ دھرنا سمیٹنا ہے، ایسی کوئی خواہش کی ہے گورنمنٹ نے آپ سے؟ میرا خیال ہے نہیں، ہمارے نہیں، ہم تو بیٹھے ہیں، ظاہر ہے یہاں ہماری روڈ پر بیٹھے ہیں اور ہم اپنے پورے پلان کے مطابق اور جو ہم نے بات ان تک کنوے کی تھی اس کے مطابق موجود ہیں، لیکن اگر یہاں بیٹھنے سے مسائل کے حل کا کوئی راستہ نہیں نکلتا تو لامحالہ پھر ہمیں اگلے مراحل کا بھی اعلان کرنا ہوگا۔ ابھی تو یہاں کارکنان پرجوش ہیں، کل بھی انشاءاللہ ایک بڑا جلسہ اسی مری روڈ پر ہوگا اور منڈے کو خواتین کا ایک بہت بڑا جلسہ ہے، کیونکہ خواتین تو براہ راست اس مہنگائی سے، بجلی کے بلوں سے، پٹرول کی قیمتوں سے اور جو یوٹیلیٹی بلوں کا جو ایک ناقابل برداشت بوجھ ہے اس سے خود ایک ہر گھر کے اندر ایک فساد کھڑا ہو۔ اچھا لیاقت گل صاحب، مجھے ایک آخری سوال کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہے، ایک آپ کی مذاکراتی ٹیم ہے جس کی آپ سربراہی کر رہے ہیں۔ حکومت کا ماننا یہ ہے کہ تمام چیزیں آئی ایم ایف کی شرائط کی قدغن ہے ہمارے اوپر، اور ہمیں آئی ایم ایف کی ہر بات کو ماننا ہی ماننا ضروری ہے، ادروائز ہم نئے پروگرام کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو آپ نے بھی کنونس کرنا، تو کوئی معاشی ٹیم کا کوئی بندہ ہے آپ کی بھی جو ماہر معاشیات ہو، جو حکومت کو بتائے نہیں یوں کیا جا سکتا ہے؟ معاشی جو ہمارے جو ٹیکنیکل افراد ہیں، معاشی ماہرین ہیں اور خاص طور پر توانائی اور ان چیزوں کے بارے میں جو مہارت رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ٹیم میں موجود ہوں گے۔ آئی ایم ایف کی وہ شرائط ہیں کہ جو عوام پر مسلط کی جا رہی ہیں، لیکن اب آئی ایم ایف کی یہ بھی شرائط ہیں کہ جو ملک کا اشرافیہ ہے، غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اور جو ریاستی اداروں کی جو لوگ جو ہیں کہ بالکل مفت خوری پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو تمام مراد دی جا رہی ہیں اور عوام سے مراد چھینی جا رہی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو شرائط ہیں ان کو یک طرفہ طور پہ تو عمل درآمد میں لایا جا رہا ہے، لیکن وہ چیزیں جو کہ مراد یافتہ طبقہ کی طرف نافذ ہونی چاہیے ان کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ یعنی مذاکرات ہوں گے تو ان تمام چیزوں پر ان کے ساتھ بات ہوگی، وگرنہ ہم یہاں دھرنے میں موجود ہیں اور یہاں احتجاج کے اندر موجود ہیں اور احتجاج ہمارا جاری ہے۔ ٹھیک ہے، عوام خاطر جمع رکھے، احتجاج جاری ہے اور یہ مطالبات کسی تک منوا کے ہی جماعت اسلامی کا وہاں سے جانے کا پلان ہے۔ بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، مختلف اس وقت ٹی وی چینلز پر گفتگو ہیں، نائب امیر ہے جماعت اسلامی، ہم سے بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے جلسے کے حوالے سے۔ ایک اور اہم ایشو ہے اور اہم نہیں بلکہ اہم ترین ہے، جس کی بنا پر جو کہتے ہیں نا ایف آئی آر جو مشینز ہیں وہ تھوڑی ذرا خاموش ہوئی، بلکہ یہ فیصلہ کم اور چارج شیٹ زیادہ لگ رہا ہے۔ 25 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا تھا، جس کا آج تحریری فیصلہ بھی جاری ہوا ہے۔ 5 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جی، اور اس تحریری فیصلے کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے اس کو تحریر کیا ہے، جس کے بعد چیزیں لگ رہی ہیں کہ شاید عدالت کو بھی ایک سرٹن لیول تک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 9 مئی کا اصل واقعہ کیا ہے اور اس کے اندر کون شامل ہے یا نہیں۔ جو عدالت نے 5 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ جاری کیا، اس کے چند اہم ترین نکات یہ ہیں کہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی گئی، جسمانی ریمانڈ سے متعلق اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، جسمانی ریمانڈ کے دوران جوڈیشل مجسٹریٹ نے الزامات کا جائزہ لینا ہوتا ہے اور اگر مقدمہ نہیں بنتا تو جج مقدمے سے ڈسچارج کر سکتا ہے۔ آئین ہر شہری کو حقوق فراہم کرتا ہے کہ آئین کے تحت کسی کی آزادی پر قانونی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ 1 سال تک ان 12 مقدمات میں جس میں عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، درخواست گزار کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا،
प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके, यानी केस इस हद तक कमज़ोर था। प्रोसिक्यूटर जनरल सरकारी अफसर के बयान के अलावा दरख्वास्त गुजार के खिलाफ किसी किस्म का कोई मवाद नहीं, ना ही कोई ऑडियो, ना ही कोई वीडियो, ना ही कोई ट्वीट। दरख्वास्त गुजार की आनत के इल्ज़ाम को साबित करने के लिए बज़ाहिर कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड पर मौजूद भी नहीं है। तो जिस्मानी रिमांड देते वक्त जजेस को आइन का आर्टिकल 10 भी देखना चाहिए। रिमांड के वक्त मुल्जिम का हक है कि मुल्जिम जज के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। दरख्वास्त गुजार का दिया गया जिस्म सुप्रीम कोर्ट के रिमांड से मुतालिक जारी करदा गाइडलाइन से मुताबिकत भी नहीं रखता, इसलिए दरख्वास्त गुजार का 12 मुकदमात में दिया गया जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया जाता है और बानी पीटीआई की दरख्वास्तों को मंजूर किया जाता है। अदालत आलिया बानी पीटीआई का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड और इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। यह है सूरत हाल। एक तरफ हुकूमत 9 मई को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहती है, उनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलाना चाहती है। पंजाब काबीना एक अदद फैसला भी कर चुकी है, मगर कोई ठोस सबूत नहीं है जो अदालत के सामने पेश किए जा सकें। इस अहम तरीन मामले पर बात करनी है। रज़ा हारून साहब, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी पाबंदी पे एक बात करनी थी कि आप लूप में हैं, क्योंकि अब बात सुलह सफाई तक आ गई है। ऐसे में 9 मई जो एक बहुत बड़ा करैक्टर इस्टेब्लिश किया गया, बहुत बड़ा वाक़या इस्टेब्लिश किया गया, अदालत की नज़र में तो वो वाक़या है ही नहीं। नहीं, पहली तो आपकी बात है बैन वाली बात में मुझे नहीं, आज तक मुझे नहीं मालूम कि बाकायदा कोई उसका कोई मुकदमा बना है और वो प्रेसिडेंट साहब को पेश किया गया है, पीपल्स पार्टी को दिया गया है। वेट कर रहे हैं कि जब वो इस पे कोई हतमी फैसला करेंगे, डिक्लेरेशन की तरफ जाएंगे, तो वो जो जवाज पेश करेंगे वो जवाज से फिर गुफ्तगू होगी। बाकी खबरों पे गुफ्तगू करना तो मैं नहीं समझता। थोड़ा अता तारड़ साहब को भी बताया करें ना ये बातें, आप थोड़ा सा उनको भी बताया करें। वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, पूरा मीडिया लाइमलाइट में उनको ले लेता है, इतनी बड़ी बात करते हैं और फिर कुछ भी नहीं निकलता। करने देना, वरना रात के शाम के प्रोग्राम कैसे होंगे यार। ऑलराइट देन, समझ गया। जब वो कोई चीज लाएंगे बात कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात बहुत है, मैं जो आपने बात की ना कि 9 मई का वाकया तो हुआ है ना, बिल्कुल टीवी चैनल हम सब देख रहे थे। ठीक है, सब कुछ हुआ है, वाकयात भी हुआ है, सानिया भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, आग भी लगी है, कोर कमांडर हाउस भी जला है, रेडियो स्टेशन भी जला है, शोहदा की यादगारों पे भी हमले हुए हैं। और ठीक है, तो वाकया से तो इनकार कोई नहीं कर सकता कि वाकया नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल एकदम मैं हंसा इसलिए था कि 9 मई कैसे नहीं हुआ। नहीं, उसमें इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट नहीं शो कर पाए। प्रोसिक्यूटर एक बड़ी टीम के साथ मौजूद थे, डीबी बेंच था, उसके सामने नहीं कर सके। मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है नहीं शो कर पाए हो, उनकी कमजोरी है प्रोसिक्यूशन की, लेकिन 9 मई नहीं हुआ ये तो कोई नहीं कह सकता। अच्छा, दूसरी बात जो आज जो 2-3 रोज पहले अहम हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि वो जो इमरान खान साहब ने रिपोर्टर से बात करते हुए इस बात का इतराफ किया है और उसको रिपीट किया है कि 9 मई का जो वाकया हुआ है उन्हीं की हिदायत थी कि जीएचक्यू पे जाया जाए। फिर वो सलमान अकरम रजा साहब ने भी उसको कंफर्म किया है और 4 रिपोर्टर्स स्टूडियो में तर्जुमान भी बैठे हुए ना इमरान खान साहब के, अभी उनसे भी बात कर लेते हैं। जी आप प्लीज कंटिन्यू करें पहले रजा भाई। वो जो उनका कन्फेशन है, बेशक उनका ये को जी वहाँ पुरअमन होना चाहिए था, लेकिन जब आप एक ग्राउंड पे जाते हैं, चीफ जीएचक्यू के पास जा रहे हैं, वहां कौन सा रिलीफ लेने जा रहे थे? किसको दरखास्त देनी थी वहां? मुजाहरा किससे करना था? ठीक है, आपको किससे तवक्को थी कि आपको भाई इमरान खान साहब अरेस्ट हुए, फर्स्ट करे रेंजर्स ने अरेस्ट किया, लेट्स सपोज, तो रेंजर्स वाज एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर्स। रेंजर्स वाज नॉट देयर टू रिप्रेजेंट द कोर कमांडर, उसको तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, चीफ को नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये जो बहुत बड़ा कन्फेशन इनसे हो गया है 9 मई का, अब उसके अंदर एनवायरनमेंट आपने प्रोवाइड किया, इवेंट आपने क्रिएट किया, लोग आपने जमा किए। अब ये जरूर है कि जी आप ये बोले इंतशार हमने नहीं फैलाया, तशद्दुद हमने नहीं किया, लेकिन अब आपको तशद्दुद ना, अब इट्स योर ओनस इज ऑन यू टू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट बिकॉज़ यू हैव एक्सेप्टेड कि वो इवेंट आपका क्रिएटेड था। तो आगे मुकदमा देखते क्या होता है। आई डोंट नो प्रोसिक्यूशन ने कैसे मुकदमा लड़ा, कैसे नहीं लड़ा, लेकिन ये 9 मई वाला मामला और 190 मिलियन पाउंड वाला मामला, ये 2 बड़े अहम मुश्किल केसेस हैं खान साहब के लिए। और खान साहब के वकला को मैं समझता हूँ, मैं उनका दुख भी जानता हूँ, उनका दर्द भी जानता हूँ। अप्रिशिएट क्यों नहीं करते वकला को आप? डिफेंड कर रहे हैं कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था, उनका ये था। मुझे इतना पुराना और याद आ गया। मैं अभी इंतजार भाई से मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, इंतजार भाई तो बोलेंगे, वो तो वकील है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, वो जो हमारे वकला हैं, बाबर रहमान साहब हो गए, दीगर, लेकिन सलमान राजा साहब जो है ना, वो दिलेर आदमी है। उसने आगे बोला नहीं, यही कहा था, उसने बोला मेरा लीडर दिलेर है, उसने जो कहा वो भी ठीक है और मैं भी दिलेर आदमी। बाकी मैं समझता हूँ, मैं दुख भी समझ सकता हूँ, दर्द भी समझता हूँ वकला का कि वो किस तरीके से कह रहे हैं। मतलब मैं जरा निहाल हाशमी साहब से बात करूं तो फिर मैं इसका जवाब अगर काइंडली मुझे पहले देने दिए। जी आप पहले जवाब। मैं वहाँ पे मौजूद था
जहाँ पे ये बात जब इमरान खान साहब ने ये बात की तो एक रिपोर्टर ने वहाँ पे ये सवाल फिर से रिपीट किया और यही अल्फाज थे एग्जैक्ट कि क्या आप एडमिट कर रहे हैं कि आपने उस दिन अवाम को कहा था कि आप वहाँ जाएं या उससे पहले आपकी कोई ऐसी प्लानिंग हुई थी। तो खान साहब ने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया है। उसके बाद फिर मंगल वाले दिन मेरी बात मुलाकात हुई, ये बात मंडे की थी, ये मंडे वाले दिन जी बिल्कुल अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ये समाअत के दौरान ये वाक़या बताया गया रिपोर्टर्स की जानिब से। आई डोंट नो उन्होंने कैसे कहा, लेकिन उसके बाद ट्यूसडे को फिर खान साहब ने इसको डिनाई किया है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। वो बात क्या कर रहे हैं वो भी बताना बड़ा ज़रूरी है। वो बात कर रहे हैं कि मैंने उस दिन 9 मई को सुबह जब मैं इस्लामाबाद के लिए आ रहा था तो मैंने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए ये ऐलान किया था कि अगर आपको मेरी गिरफ़्तारी मतलूब है तो आप वारंट दिखाकर मुझे गिरफ़्तार कर सकते हैं। उससे पहले वो कहते हैं कि ज़ाहिर सारी दुनिया ने देखा कि 8 मार्च को ज़मान पार्क के ऊपर ऑपरेशन हुआ, 14 मार्च को ऑपरेशन 26 घंटे का हुआ, फिर 18 मार्च को जो सूरत हाल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर पैदा की गई और जिस तरह से वहाँ पे जो कुछ हुआ, तो ये एक टेंस सूरत हाल चल रही थी ऑलरेडी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो रेंजर्स यूनिफॉर्म के अंदर लोग थे, जी बिल्कुल। तो उस दिन वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए, इन्होंने कहा इवेंट क्रिएट किया। इवेंट क्या क्रिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद अपने खिलाफ क्रिएट करवाया था या इमरान खान ने खुद अपने आप को गिरफ्तार करवाया था। और फिर वो जो फुटेज है, अब वो बताते हैं कि जब वो एहलकार मुझे गिरफ्तार करने आए थे तब मेरे साथ में भाई थे नईम, उनका सर फटा, खान साहब के सर में डंडा मारा जो मैंने खुद 12 मई को उनके सर में चोट देखी। अच्छा, वो कहते हैं कि वो कोई और लोग थे, कोई और तरह के लोग थे जब वो मुझे ड्रैग करके लेकर जा रहे थे। जैसे गाड़ी के अंदर बिठाया उनकी बिल्कुल उन्होंने माजरत खाना रवैया था और उन्होंने कहा आपको कहीं लगी वगी तो नहीं है, तो वो बिल्कुल लग रहा था जैसे बाहर कोई और थे और अंदर कोई और हैं। तो फौरन इमीडिएटली उस वाक़े के बाद उनकी वीडियो जो है वो मंजर आम पे आई, तो लोगों को प्रवोक तो किया गया। अब रहा सवाल कि लोगों ने रिएक्ट कैसे किया, वो उसके ऊपर कमेंट आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जिस मर्जी आप एंगल से उसको कमेंट करें। लेकिन अच्छा, खान साहब ने ये कहा था कि जहां मुझे गिरफ्तारी पे कोई एहतजाज नहीं करना है, जो रुकावट डाल रहे हैं। खान साहब ने सिर्फ एक बात कही कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको आप नो गो एरिया कहें जहाँ पे आप पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है और हम ये हक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आता हूँ, लेकिन ना उसमें ये कहीं माना गया कि जो है मैं आ रहा हूँ रज़ा साहब, मैं मेरा ख्याल है अभी भी आपकी तशरीह दूर नहीं हुई। मैं पहले निहाल हाशमी, मेरी तशरीह दूर नहीं, मुझे तो सिर्फ एक सवाल पूछना है। मैं समझता हूँ पहले कि मैं दुख और दर्द समझता हूँ इंसार भाई का, बुकला का, इन्होंने डिफेंड करना ही, मुकदमा चल रहा है ना कि डिफेंड करना है, उसको स्टेटमेंट को ठीक करना है और बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं सर। ये मैं आपको बता दूं रजा भाई, बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं डिफेंड। सिर्फ एक बात बताएं अरमान भाई कि चीफ जीएचक्यू के दफ्तर या कोर कमांडर से कौन सा रिलीफ मिलना था कि प्रोटेस्ट की क्या डिमांड थी वहां जाके, वहां पे क्या थे, क्या करने गए थे वहां? सर बात आप इसको एक तरफ करें। खान साहब उस दिन जेल के, खान साहब इलीगल अरेस्ट के अंदर बंद थे, तो खान साहब को उन वाकयात के साथ लिंक करना या जोड़ा जाना, उसका इस केस के साथ कोई इंतजार साहब, मैंने आना है अभी दोबारा आपके पास अदालत कुछ फैसले के। निहाल हाशमी साहब, कहीं ना कहीं इतनी तो समझ आ गई कि अदालतें जो हैं वो 9 मई के वाले मामलात पर, स्पेशली इमरान खान साहब के ऊपर जो एक प्लानिंग का इल्ज़ाम है, ऑडियोज़ और वीडियोज़ ये सब कहा जा रहा है एविडेंस है जिसकी बिना पर रियासत के लिए उनको फितना भी करार दिया गया, लेकिन प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने उसको प्रोड्यूस नहीं कर सका। इस कमज़ोरी को मानते हैं आप लोग? देखिए जी, वैसे तो वकील मैं समझता हूँ कि अदालत जो सवालात उठाती है, प्रोसिक्यूशन को चाहिए उसके जवाब और उसकी तैयारी के साथ जाएं। इस बात का मैं हामी हूँ कि रिमांड लेते वक्त आपको वो सारी रीजनिंग देनी होती है, आपको 167 में जवाब बना के बताना पड़ता है, अदरवाइज जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है, ओरिजिनली मैजिस्ट्रेट बड़ा पावरफुल चीज़ होता है, मगर बदकिस्मती जब हमारे यहाँ सब कंप्रोमाइजिंग लोग हैं। अगर वो जो बात कर रहे थे कि देखें, अगर चाहे मैजिस्ट्रेट भी सेक्शन 63 के तहत इसी वक्त रिलीज भी कर सकता है, मगर यहाँ पे क्या बात करूँ, सारे कंप्रोमाइज हो गए इस मुल्क में। ये निज़ाम बड़ी अजीब व गरीब है। मगर जो बात रजा भाई ने की कि जीएचसी में तो कोई फूल लेके गए थे या मियाँ वाली के लोग फूल लेके गए थे कर्नल शेर खान शहीद के, नहीं, ये तो हम विजुअल्स के जरिए और बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तो निहाल भाई बहुत चीजें हमारे सामने भी नजर आ रही है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं जी।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में कम से कम हम इतना कहेंगे कि हुकूमत को थोड़ा अपनी अदाओं पर गौर करने की ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ एहतजाज, धरना और बाइकआउट का उनका सामना है, वहीं 9 मई जैसे वाक़े के हवाले से उसको अदालत में प्रूव करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को उसमें गिल्टी करना, उसमें भी हुकूमत नाकाम नज़र आती है। अपनी प्रोसिक्यूशन पर गौर करें और आवाम को खुश रखने की कोशिश करें। प्रोग्राम में इंतज़ार हुसैन पंजोता हमारे साथ थे, उनका बहुत शुक्रिया। रज़ा हारून साहब, लियाकत बलोच साहब, सेनेटर निहाल हाशमी, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।